अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आप लोग को इस बारे में बताना चाहती हूँ कि अल्लाह जब आपको कामयाब करना चाहते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हमें समझ में नहीं आता है और फिर लगता है हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको सजदे की तौफीक मिलेगी। हाँ, सजदे की तौफीक मिलेगी आपको। तो ये आपको जैसे अल्लाह अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं और आपको कामयाब करना चाहते हैं, और आपकी दुआ, आप जो दुआ करेंगे तो अल्लाह को कबूल करनी है, इसलिए आपको अपने पास बुलाते हैं। ठीक है, तो या कोई तकलीफ़ हो या कुछ भी आपके साथ ऐसा हुआ है वाक़या जिसके कारण आप अल्लाह से करीब हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी निशानी है कि हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं और अल्लाह हमें कामयाब करना चाहते हैं। दूसरी निशानी ये है कि अल्लाह से हम मांगते मांगते रोने लगते हैं, अकेले में, तन्हाई में। जब भी हम अकेले होते हैं अल्लाह से बात करते हैं और हम सुकून भी मांगते हैं, तो अल्लाह से बात करने के बाद आपको सुकून जैसा महसूस होगा। मतलब अच्छा फील होगा, कितना भी तकलीफ़ क्यों ना हो, अल्लाह से बात करेंगे आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। दूसरी ये है। और तीसरी ये है कि आप अकेली हो जाएंगे, यानी तन्हा हो जाएंगे। आपको मतलब सब कोई धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेंगे, सब लोग। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह से या जो भी हो, आप अकेले हो जाएंगे। ऐसा लगेगा सबके होते हुए भी मैं अकेली हूँ। तो ऐसा नहीं है, अकेले होने की मतलब यही बहुत बड़ी निशानी कि अल्लाह आपको करीब करना चाहते हैं, दुआ कबूल करना चाहते हैं, आपको कामयाब करना चाहते हैं, तो अकेला कर देते हैं। तो हमारे यूसुफ अलैहिस्सलाम, जी हाँ, उनके बारे में आप वाक़या सुनेंगे, उनके बारे में आपने जाना होगा, पढ़ा होगा, कुरान में भी बताया गया है उनके बारे में। तो तन्हा करके उसके बाद में उनको कितना टाइम तक उनको जेल में बितानी पड़ी थी, कितने टाइम तक वो जेल में अकेले रहे थे, और उसके बाद में उनको बादशाह बनाया गया। तो ये तो आपने सुना होगा। तो उसके बाद उनका मुकाम क्या था। तो आप जैसे कि ये हम हमारे उनके मुकाबले में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस इसलिए बता रही हूँ, ये हम लोगों के लिए सीख है, हमारे लिए, जैसे हमारे लिए भी आज़माइश है, क्योंकि हमारा अल्लाह, हमारे नबी का अल्लाह एक है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो इसके वजह से ही मतलब आपको उसी तरह से नहीं आजमाया जाएगा, मतलब सिचुएशन अलग अलग होगी, तरीका अलग होगा, कुछ और होगा, या किसी और चीज़ का दिक्कत होगा। किसी को मोहब्बत से दिक्कत होगी, किसी का दिल टूटा होगा, या कोई बीमारी में है, या कोई किसी को औलादें नहीं हो रही है, मतलब हर किसी का अलग अलग तकलीफ़ होगी। ठीक है, तो जिसको जिससे ज़्यादा तकलीफ़ें हैं या परेशानी है, अल्लाह को पता है कि ये एक बंदा कितना सह सकता है, उसी चीज़ से आपको आजमाएंगे। आपको उस चीज़ से मतलब बहुत तकलीफ़ मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे वाक़या होंगे आपके साथ, तो आप परेशान हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन आएंगे। लेकिन आपको उस वक्त अल्लाह पे यकीन रखना है, अल्लाह पे यकीन रखना है, अल्लाह से दुआएं करनी है सबसे ज़्यादा, और तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है। तो ऐसे कभी मिस ना करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जागे भी होते हैं, तो कभी कभी हम सो जाते हैं, उस टाइम नहीं पढ़ पाते हैं। तो लेकिन कोशिश करें कि हम पढ़ें। पहला दिन अगर छूट गया तो दूसरे दिन हम पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। और अल्लाह से ज़्यादा दुआएं करें, तो आपको अल्लाह कहीं ना कहीं आपको कामयाब करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। आपने जो सोचा नहीं है उससे कहीं ज़्यादा, आपने जो सोचा है उससे कहीं बेहतर और अच्छी चीज़ें आपको देंगे, करेंगे, आपको बेहतरीन से नवाजेंगे। यही चीज़ आपके लिए अल्लाह करना चाहते हैं, तब आपके साथ ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, बहुत जगह ऐसी भी होगी कि आप उस जगह गलत नहीं होंगे, आपको झूठा साबित करा जाएगा या आपको जलील किया जाएगा, तो ये सब आजमाइश होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आजमाइश की मतलब दायरे में आती है। तो आपके साथ ये सब चीज़ होंगी, तो आपको लगेगा कि या अल्लाह मैंने क्या किया था, ऐसे क्यों हो रहा है सब, मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब मैं तो सही हूँ यहाँ पे। और वैसी जगह पे आपका कोई विश्वास नहीं करेगा, वहाँ पे सिर्फ आपका अल्लाह जानता है, आपको लोग नहीं जान पाएंगे। ठीक है, आपकी असलियत, आपका ईमान अल्लाह देख रहे हैं, बेहतर जान रहे हैं आपकी। और सच्ची तौबा अगर आपने कर ली, सच्ची तौबा, तो आपको अल्लाह ऐसी हिदायत देंगे। और दुनिया में तो यही सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए, पैसे, दौलत, शोहरत, सबसे बेहतरीन चीज़ यही है, हमें हिदायत मिलना। कुरान में यही बताया गया, कुरान पाक में हमें यही चीज़ हमारे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है दुनिया में, कि अगर हमें हिदायत मिल गई
تو ہمارے لیے بہت بڑی گفٹ ہے، بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے، کیونکہ اگر ہدایت مل گئی تو آپ کو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے آپ۔ تو دنیا مطلب بڑی نہیں ہے، آخرت بڑی ہے۔ تو ہمیں سوچیے نا، آپ یہاں پہ چند دنوں کے لیے کب موت آ جائے کسی کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلے گئے، تو وہاں جانے کے بعد اگر آپ نے سچی توبہ کر لی تو آپ کا مقام جنت۔ اگر آپ کا توبہ نصیب نہیں ہوئی، آپ ایسے ہی مر گئے تو جہنم۔ شاید کچھ ایسا ہو، باقی تو میرے اللہ کو ہی پتہ ہے، جیسے جتنا مجھے معلوم ہے، علم ہے، میں آپ سب کو اتنا بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو سچی توبہ کرنے کا نصیب ملا ہے، ایسا مطلب آنکھ میں آنسو مل گئے ہیں آپ کو سچی توبہ کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر جس نے سچی توبہ کر لی اور اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں اللہ کی آیتوں پہ، تو اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے، اور اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے کون نہیں چاہے گا کہ ہمیں اتنی بڑی مطلب ہدایت ملے، ہمیں دولت ملی یا نہ ملی، ہمیں ہدایت ملی، ہم سب کو ہدایت ملے، ہم سب کو سیدھا راستے پہ چلنے کی توفیق ملے، ہم سب کو۔ اور میں بھی دعا کروں گی کہ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سب کو اللہ معاف کرے، ہدایت دے اور سیدھی راستے پر چلنے کی سمجھ عطا کرے، اور سب انشاءاللہ جنت میں ہوں، آمین۔ اور میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ اور بھی لوگ جو کسی تکلیف میں، پریشانی میں ہے، مبتلا ہے، تو انہیں یہ ویڈیو دیکھ کر انہیں حوصلہ آئے، انہیں ہمت ملے، اور یہ ساری چیزیں سمجھ پائے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تاکہ ان کا جو اللہ کے ساتھ کنیکشن بنے اور بہتر بنے، اور یہ ویڈیو دیکھ کے انہیں اچھا لگے، ہمت نہ ہارے۔ کیونکہ میں بھی ویڈیو ہی دیکھتے کہ بہت ایسی چیزیں میں نے دیکھی، اور اسلامک ویڈیو میں نہیں دیکھتی تھی، بالکل بھی مطلب دور تھی، لیکن جب اللہ سے محبت ہوئی، جب کنیکشن بنا، جب ایسی ایسی چیزیں ہوئی میرے ساتھ، تو مطلب اتنا قریب ہونے لگی کہ مجھے اچھا لگنے لگا ویڈیو دیکھنا، اور ویڈیو کی طرح ہی ہوئی، مطلب اللہ مطلب اسی طرح سے اللہ کسی کو وہ ویڈیو کی طرح ہی یا کسی کے تھرو آپ کو اسی طرح سے ہدایت بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ایسی چیز ہے جو جس کی وجہ سے آپ کو ہدایت ملتی ہے، پھر آپ کو دین کی سمجھ ملتی ہے، تو اس کے بعد آپ کو ہدایت ملتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ویڈیو آئی ہے تو آپ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسی کے پاس آتے ہیں جو جیسا دیکھتا ہے اس کو ویسا ہی ملتا ہے۔ تو اگر آپ دین کی طرف ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ہدایت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے۔ آمین کہنا نہ بھولے، کمنٹ میں آمین ضرور کہیں، اور ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ سب کو ہدایت ملے اور سب کو سیدھا راستہ دکھا، اور دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ میری ویڈیو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر۔